वो जो सीक्रेट सांता था सिक्रेट सेंटा कौन भीतर जानी ना जान अपन तो के भात खाई नथिबे खाउ देखो मो आखिरे तू पलक तू मो पाई जगन्नाथ सांग मैंने आपण वेलकम जन आज मो न्यू फ्रेश ब्लॉग टी स्टार्ट करुच्ची आज हूँ 25 तारीख माने मेरी क्रिसमस आज बर्तमान मुझे ऑफिस रे अच्छी आमर ए ऑफिस रे माने प्रोग्राम स्टार्ट हो गलानी तो आप गोटे नुआ जिन हुए कि कूपन टाइप रोटे माने कार्ड करावे तो आम जहाँ ना उठेबू तो ताकि किसी ना किसी गिफ्ट नहीं आसता तो मुझे मोर गिफ्ट नहीं आसी आते प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गलानी तो लेट करवानी चलो देखिए केमती कौन आम ऑफिस सब माने मेरी क्रिसमस सेलिब्रेशन हुए तो लेट करवानी चलना मोर गिफ्ट नहीं देखिपारे बाकी देखूँ सब प्रकार डेकोरेशन पूरा कंप्लीट हो जाए जी जहाँ गिफ्ट आनी सब रखीदीचु टाइम आसले दिहब बाकी देखूँ एपटे सांता आम जो अच्छा सांता क्लोज सी बर्तमान रेडी हो सारे गुड इवनिंग सर साने बर्तमान एवं पहुँच जाए घरे कहीं सेलिब्रेशन सर 7:30 होगा बर्तमान एवं पहुँच जाए घरे मैंने 8:30 होगा बाकी गुड़ी तो देखिकी मैंने खुशी आपड़ा मैंने भिड भी बनई पारे तो देखी आप जानी बर्तमान जो गिफ्टा भी मिलता मुझे पलि आसी लास्ट को अनबिलिंग करवा खोलवा देखा बाकी गुड़ी भी देखिकी मत कौन सब खाया बनानी कर स्टार्ट कर सारे आज देखा कौन कौन सब कर बाकी देखूँ ये गिफ्टा मत मिली भर लगुच परफ्यूम अच्छी बाकी कौन सब थी बाकी 4टा चॉकलेट आनी गोटे चॉकलेट माम मैंने बो को दे देती बाकी एटा गुड़ी नहीं जा देखा कौन सब कर कौन सब चलती मैगी हम पियाज भाज भजा भज चलती आसला बेले जो खुशी थी मुझे भिडटा बन पारे बाकी वर्षा तो मानने सकाल पर एत जोश रोचे मैंने भुवनेश्वर गाड़ी मोटर जा भी बंद हो बर्तमान मैगी क्या हम आउ केमती कौन सब दिन कटुची मु तो रही भुवनेश्वर तुम पे चॉकलेट आनी बो को गोटे चॉकलेट देदी बाकी तुम पे चॉकलेट बांध दिखती थैंक यू वेलकम अरुआ भात और चिकन अरुआ भात चिकेन मैंने सकाल आसला बोले चिकेन नहीं कि आओ देखा आगे मैगी खाईदे देखा आउपटे बहुत तार चलती टीवी देखा मो गुल्लू बो चॉकलेट खाइलुनु देली गुड़ी अरे छोट पिला कौन आनी 4टा खंडे 2टा खाई 2टा थी वर्षा पाक सीना चाह टी कर देह पूरा कोलाप्स हो ना चाह कर लेट हम बर्तमान पड़गला पी सुविधा उपाय एटा मैं ऑफिस रे होतला क्रिसमस डे सेलिब्रेशन वो जो सीक्रेट सांता था सिक्रेट सेंटा कौन भीतर जानी ना जानी किंतु लगुच परफ्यूम अच्छी तो देखा लास्ट को खोलवा देखा कौन कौन अच्छी बाकी चॉकलेट खाई दियो आगे मुझे खाइबी आसीगला मैगी बाकी एपटे तो भिड़ चलती मुझे खाइबी तुम भी मिसिक खाइब ना आमु पुणी भात कि खाइबी मिसिक खाईद आस चामच चामच आसीगला गरम गरम मैगी भल मैगी करे मुझे जानी तो अच्छा अच्छा तुमको भी चखेला अच्छा हाँ ठीक अच्छे देखा तमें टे राग खाओनी राग खाली लंकाटा पकई ना सब पड़ी अच्छा हाँ देखा देखा
केमती कौन टेस्ट करछनी मैडम बढ़िया बनै छ हो खाइदियो मिछरे कोनी खाइदियो सतरे भल हैछि सिरियसली आमा को सीरियल भाग्य रेखा गोटे कौन एबे गीत कौन गोटे बोलथिले अच्छा हो खाइ दियंतु टिके सब जारी खाइबो चिकन को देबेनी मु सेत पे कहतली मामा दीटा जा खाइबा हे जो मैगी ऊपर टिके चिकन पकई दियो हाँ देख खाओ ओ तो गाडी तुम खाइ परन हो आज रो गिफ्ट टाको बो बतने खोलिबो खोले देखिबा कोन अछि किए ଦେଇଛନ୍ତି ତମର ମାନେ ଯିଏ ସିକ୍ରେଟ ସାଣ୍ଟା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କିଏ ତା ନା ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମାନେ ନା ଜାଣିନି ମାନେ କିଏ ଗ୍ରୁପ ର ତ ସେ ମାନେ ଗ୍ରୁପ नो टोटली ऑफिस पिला समझते अच्छा କିନ୍ତୁ କାଲି ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଅଫିସ ଗଲେ କିଏ ଦେଇଛି କାଲି ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ତ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହିଁ ହେଇଥିବ ପେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ପେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଟା ପୁରା ଭଲ ପେନ୍ଟା ଏଇଟା କେଉଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଦେଖିଲ ରେଡ଼ି ଆଉ ମୋ ବୋଉର ହେଇଗଲା ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟା ଟିକେ ପକେଇଦେଲୁ ମୋ ପା ଦୋକାନ पूरा रेडी है ना ପେନ୍ଟା ये मारी के ससुर को जीवो ହଁ ଏଇଟା ତ ରହିଲା ଏଇଟା ତୁ ମାରିବୁ हां ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି କିଲର ନାଇଁ ରଖିଲି ତାଲେ କିଲି ବେଷ୍ଟ ଆଉ ୱାନ୍ସ ମୋର ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭାତ ମଟନ ନା କ'ଣ ବା ଚିକେନ ମଟନ ଖିଆ ହେଇନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ଖାଲି ପାଟିରୁ ଖାଲି ମଟନ ବାହାରୁଛି ହଉ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଯାଉ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଯେକୌଣସି ଗୀତ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଖିବା ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ମୁଁ ଦେଇଛି ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲରେ ସଜେଇ ତାକୁ ତୁ କରିଦେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋତେ ଶୁଣିବ ଆଉ ରେଡ଼ି ସବୁଦିନ ତ ଗାଏ ବାସ୍ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗାଏ ନା ତମକୁ ଶୁଣାଏ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଦେଖିଛ ମାନେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଖାଇନଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଦେଖିଛି ରୋଲ୍ ଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ମୁଁ ଖାଉଛି ତମେ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଲୋକ କି ଗାଳି ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଆଜି ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଲୋକ ସବୁ ରୁହନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ଗରିବ ଘର ପିଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତା ଭିଡ଼ିଓ 2-3ଟା ଦେଖିଲି ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଭାତ ଖାଇନଥିବେ ଖାଉଛି ତମେ ଦେଖ ଖାଅ ତମେ ଭୋକ ଲାଗିବନି ଭୋକ କ'ଣ ଏବେ ତ ମ୍ୟାଗି ଖିଆଗଲା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କ'ଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନେଉଛ ଗୁଣ୍ଡେ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ହେଇଯାଉ ତା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ଆଖିରେ ତୁ ପଲକ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ମୋ ଆଖିରେ ତୁ ପଲକ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ପଲକରେ ତୋର ସବୁଦିନ ଥିବି ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ତୋ ସାଥେ ଗାଇବି
ଜୀବନର ଗୀତ ମିତରେ ମିତ ମିତରେ ମିତ ମିତରେ ମିତ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଲ। ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଥର ଗୋଟେ ଲେଖା ତୁମର ଗୀତ ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଆଣିବା। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ସବୁ ଏଥିରେ ମାନେ ଗାଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଯାହା ବି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲା, ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଘଟିଲା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ତ ସେୟାର କଲି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ହଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।